چلے تھے آبنائے ہرمز کھلوانے اور قدرت نے ڈبو دیا آبنائے غلاظت میں۔ جی ہاں، اسرائیل میں غلاظت کا ایک سیلاب آ گیا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے غزہ اور قشم کے مظلوموں کا بدلہ لے لیا ہے۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران اسرائیل پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کی تازہ لہر نے سنسنی پھیلا دی ہے، اسرائیل کے اندر کھلبلی مچا دی ہے اور تاریخ کے بدترین جو حملے ہیں ایران کی جانب سے وہ اسرائیل پر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے طاقتور حملے ہیں پچھلے 4 ہفتے کے، جو اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور فاکس نیوز جو امریکی میڈیا ہے جو زیادہ تر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے حق میں رپورٹس دیتا ہے، وہ دونوں یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران اب جو حملے کر رہا ہے اسرائیل پر وہ انتہائی دردناک ہیں اسرائیل کے لیے اور بہت ہی گہری چوٹ پہنچا رہے ہیں۔ بنائے براق ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک شہر ہے جو کہ تل ابیب کے قریب ہے، وہاں پر ایران نے گزشتہ رات جو حملہ کیا ہے اس سے جہاں بہت ساری تباہی ہوئی ہے، اسی تباہی کے ساتھ ساتھ جو ان کا سیویج سسٹم ہے، جو اس کا پورا ایک نظام ہے، وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے اور ابل پڑے ہیں سارے گٹرز وہاں پر بنائے براق کے، اور وہاں پر ایک سیلاب ہے جو سڑکوں پر بہہ رہا ہے اور موجود ہے اور اسے روکا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ صفائی کا جو عملہ ہے، میونسپل سروسز ہیں، وہ تو کہیں دستیاب ہی نہیں ہے۔ جنگ کے دوران بہت ہی بری صورتحال ہے، عملہ غائب ہو چکا ہے، سب اپنی جانیں بچا کر بھاگے ہوئے ہیں، تو نہ اس کو فکس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اب جو بنائے براق کے جو شہری ہیں وہ گٹر کے رحم و کرم پر ہیں، غلاظت کے رحم و کرم پر ہیں، ابلتا ہوا جو سیویج کا پانی ہے وہ بہت تیزی سے ساری سڑکوں پر بھر چکا ہے اور کل رات سے اب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا۔ جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں وہاں پر کہ لکھ رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر بھی اور صدائے احتجاج بھی بلند کر رہے ہیں، پریشان بھی ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے سانس لینا مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، اور وہ جب کسی کو بلاتے ہیں تو میونسپل سروسز سے وہاں پر کوئی نہیں پہنچتا۔ اب جب یہ صورتحال میں دیکھتا ہوں، یہ فوٹیجز میں دیکھتا ہوں تو مجھے غزہ کے وہ مظلوم یاد آ جاتے ہیں کہ جنہیں ایک طرف اسرائیلی فوج گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی، بچوں کا منظم قتل عام کر رہی تھی، منظم نسل کشی ہو رہی تھی غزہ میں، وہیں پہ اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا تھا کہ اگر کوئی بچ جاتا ہے، وہ زخمی ہوتا ہے تو اسے علاج کی سہولت نہ ملے، اور اس کے بعد وہ اگر کہیں رہنے کے لیے اس کو کوئی کیمپ، کوئی چھوٹا موٹا سا خیمہ، کوئی چھوٹی موٹی سی چادر جو اپنے سر پہ وہ باندھ سکے، تو اس مقام پر جہاں وہ رہے اس کے نیچے سارا گٹر کا پانی ہو، ساری غلاظت ہو، اور بہت سی فوٹیجز ایسی ہیں جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پر جو غزہ سے متعلق ہیں۔ یہ غزہ کی تصویریں ہیں جہاں پر وہ مظلوم اس وقت رہ رہے تھے، گٹر کے پانی میں رہ رہے تھے، وہاں پہ سیویج کا نظام باقاعدہ ایک منظم طریقے سے تباہ کیا گیا تاکہ سب کچھ شہر کے اندر آ جائے، سڑکوں پر آ جائے، میدانوں میں آ جائے، کھلی جگہوں پہ آ جائے، تاکہ جب یہ لوگ کیمپ لگائیں اور وہاں پر رہیں تو وہاں سردی میں بھی ان کو تکلیف ہو اور گرمی میں بھی تکلیف ہو اور یہ ہر وقت غلاظت میں رہیں۔ لیکن قدرت نے ایک ایسا انتقام لیا کہ بنائے براق کے جو شہری ہیں، اسرائیلی شہری ہیں، یہودی ہیں، ان کو غلاظت میں وہ خود لتھڑے ہوئے ہیں اور اب بھاگتے پھر رہے ہیں، اور یہ دوہرا عذاب ہے جو اسرائیل پر نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے یہ بتایا تھا کہ بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے اسرائیل میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اب وہ شیلٹرز میں نہیں رہ پا رہے، کیونکہ وہ اپنے گھروں سے نکل کے جب شیلٹرز میں گئے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ وہاں پر رہ سکیں گے، وہاں پر سانس لے سکیں گے، وہاں پر سکون سے اپنے کچھ دن گزار سکیں گے، لیکن انہیں اندازہ یہ ہوا کہ وہ سارے شیلٹرز ڈیزائن اس طرح کیے گئے ہیں کہ وہاں سفوکیشن ہو جاتی ہے اور وہاں پر سانس لینا ان کے لیے محال ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پانی کے ذخائر بھی بہت زیادہ تباہ ہو چکے ہیں اسرائیل کے اندر، بہت زیادہ سیویج کا نظام بھی تباہ ہو چکا ہے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ یہاں نہا نہیں سکتے، وہ یہاں اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، ٹوائلٹس میں پانی استعمال نہیں کر سکتے، ٹوائلٹس کو دھو نہیں سکتے، لہٰذا وہ ساری ٹوائلٹس کی جو غلاظت ہے وہ ان کے شیلٹرز کے اس حصے میں آ گئی جہاں پر وہ لوگ رہائش پذیر تھے، کہیں خیمے لگائے ہوئے تھے یا وہ کسی طرح کے انڈر گراؤنڈ جو ایریا میں تھے، وہاں پر ساری غلاظت امٹ کر وہاں پر آ گئی اور اس کو صاف اگین نہیں کیا جا سکا کیونکہ میونسپل سروسز تو دستیاب ہی نہیں ہیں۔
परफ्यूम्स लोग यूज़ कर रहे हैं, अपनी शर्ट्स को ऊपर करके यहाँ तक रख रहे हैं और बदबू से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। इस हद तक कामयाब नहीं हो पा रहे और इस हद तक परेशान हो चुके हैं, सांस लेना उनके लिए मुहाल है शेल्टर्स में, कि वो बाहर आ गए, सड़कों पे मुजाहरा कर रहे हैं और नेतन्याहू से जान छुड़ाने के लिए और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जिसने इसराइल को मुकम्मल तबाह कर दिया है, उससे जान छुड़ाने के लिए नारे लगा रहे हैं, रिजीम चेंज की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी जगह दे दो जहाँ पे हम खुले आसमान के बजाय कहीं चले जाएं और वहाँ पर हम ईरानी मिसाइलों से बच सकें। इसी के साथ मुझे याद आ रहे हैं कशम के वो ईरानी भी जो 30,000 की तादाद में थे, अपने देहात में रह रहे थे और वहाँ पे एक वाटर प्लांट लगा था जो उनका वाहिद सहारा था पानी के लिए, साफ़ पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, और इसराइल ने उसे जानबूझकर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत तबाह कर दिया मिसाइल मार के, ताकि वहाँ पे वो लोग बूंद बूंद को तरसें और वो पूरी आबादी जो कशम की है, जजीरे की 30,000 की आबादी है, वो उसको पानी दस्तयाब ना हो सके। लेकिन कुदरत मेहरबान थी, ईरान की हुकूमत ने कुछ हंगामी तौर पे इक़दामात किए और फ़ौरी तौर पे लोगों तक पानी पहुंचा दिया और वो एक बहुत बड़े मुश्किल से बच गए जिसका वो शिकार होने वाले थे और जिसकी प्लानिंग इसराइल ने की थी। तो अब सूरत हाल ये है कि जो इसराइली हैं उन पे दोहरा अज़ाब है, उनकी नज़रें आसमान पर हैं, कान जो हैं वो फ़िज़ा में लगे हुए हैं कि कब कोई शाहिद ड्रोन आता है, कोई और ड्रोन आता है, कोई प्रोजेक्टाइल आता है वहाँ से, वो उसकी आवाज़ को सुनते रहते हैं, निगाहें आसमान पे रखते हैं ताकि उनको अंदाज़ा हो कि किस वक्त ईरानी मिसाइल आ रहे हैं, उसके हर वक्त इंतज़ार में रहते हैं और उनके पाँव गलाज़त में लिथड़े हुए हैं, गटर के पानी में डूबे हुए हैं और जो आबनाए गलाज़त बिनाए बराक में बह रही है वो इस बात की इशारा दे रही है कि कुदरत अपना इंतकाम ले लेती है और गज़ा के और कशम के जो मज़लूम हैं उनका बदला कुदरत ने लिया है। और जिस तरह तकलीफ़ दे के गज़ा में के अस्पतालों तक में सीवेज का जो निज़ाम है वो तबाह किया गया, गटर का पानी अस्पतालों के अंदर छोड़ा गया, एमरजेंसी वार्ड्स में छोड़ा गया, खान यूनुस के अस्पताल में भी, अन-नसर अस्पताल में भी, गज़ा में भी, और इस बात को यकीनी बनाया गया कि अगर कोई हमारी बमबारी से बच जाता है, अगर कोई हमारे हमलों से बच जाता है, वो ज़ख्मी हो के अस्पताल जाता है तो वहाँ पे भी वो दोहरी अज़ियत का शिकार रहे, वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में जकड़ा रहे। और जो इस तरह से अब आप देखें कि आलमी इदारे सेहत के जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि WHO के मैं एस्टीमेट्स पढ़ रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का गज़ा में शिकार हो रहे हैं। हेपेटाइटिस उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं और उसकी वजह यही है कि उनको साफ़ पानी दस्तयाब नहीं था, वो बहुत ही गंदगी में रह रहे थे और उनके लिए जो साफ़ हवा थी वो उनसे छीन ली गई थी और कुदरत ने हवा का इंतकाम भी इसराइल में ले लिया है। 2 दिन पहले मैंने व्लॉग में बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50 लाख टन है फ़िज़ा में इसराइल की, और वहाँ सांस लेना भी दोभर हो गया है और इस कदर बमबारी हुई है, इस कदर इमारतें तबाह हुई हैं और इस कदर कुछ अहम तनसीबात जिसमें ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, ऑयल डिपो हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ हैं, उनको निशाना बनाए जाने की वजह से फ़िज़ा में डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा कार्बन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सांस लेना मुहाल है और बहुत ज़्यादा जो फेफड़े मुतासर हो रहे हैं लोगों के वहाँ पे इसराइल में, और डॉक्टर्स के पास रश लगा हुआ है, ख़ास तौर पे बच्चों का और बड़ी उम्र के अफराद का अस्थमा के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो जो हम ये देख रहे हैं कि जो इसराइल करता है वही कुदरत उस पर लौटा देती है उसकी तरफ। वो बम फेंक रहा था, उस पर आके मिसाइल गिरे, वो भूख फैलाना चाहता था, उसके पास अब भूख फैली हुई है, वो चाहता था कि गलाज़त हर तरफ फैल जाए मुस्लिम ममालिक में, तो अब गलाज़त का एक पूरा आबनाए गलाज़त इसराइल में बह रहा है। वो चाह रहा था कि किसी तरह बच्चों को निशाना बनाया जाए, अब उसके बच्चे अपनी तकलीफ़ में हैं, शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं, रो रहे हैं, दुहाइयाँ दे रही हैं उसकी औरतें और लोग परेशान हैं। आने वाले दिन इसराइल के लिए बहुत कड़े हैं क्योंकि ईरान बहुत ही स्ट्रेटजिकली हर मूव को प्लान कर रहा है, उसका हर हमला बहुत ही शाहकार है। वो लोगों को मारने के बजाय इस वक्त मिलिट्री को टारगेट किया हुआ है, फ़ौजी तनसीबात को, की इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया हुआ है और पता इस तरह चलता है कि आने वाले दिन नेतन्याहू उसके मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। अब तक के लिए इतना ही। आने वाले व्लॉग्स में नई ख़बरों, नए तज्ज़ियों और नए ज़ावियों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।